The consistency of Daniel in praying, in spite na at risk ang iyang kinabuhi, delivers him from the lions and exalted him to a high place. Kung kinsa ka as a man of God, as a son of God, you will be tested. Mo compromise ba ka? Kung lisod na ba kay ang panahon, mo apil ba pud ka og kickback, kick under the table, wala may nakabalo, mamakak lang ta, sige, ato-ato ra ni, dili na to ni ko anon. You will lie ba, you will do things ba that is against the will of God because kamoray na adira. Pero once upon a time, years ago, you said, God, I am willing to serve you, I am willing to be used by you for the expansion of your kingdom. And when times are hard, bubuhat ba kag sayop because para nimo mora to'y pamaagi para mahaling kawas ka sa imong problema, you are wrong. Once inconsistent na kaigsuon sa imong pagkaikaw as a son of God, there will always be consequences sa atong pagka-inconsistent. The moment igsuon na grabe ang bagyo, mura kag maputol sa imo ang root because tanaw nimo mo drift na lang ko, bisag ansa na lang ko, gikapoy na kog fight ani, gikapoy na kog barog ani, wala ra man gapoy na itabo, then you are choosing to be a log. Munang ingon ang Bible, kung dili ka masaligan sa gamay, ang gamay nga naa nimo kwao na sa imo ay hatag na sa masaligan. Ang gishare ni Brother Gerald kaganina, if dili ka masaligan, mo ingon ang Ginoo, you're a wicked and lazy servant, and then sunugon ka. Itambog og sunugon. And that is hell. Maybe today, abi nimo langit ko padulong. Are you really sure? Tungod kay, kung dugay na ka ni biya sa tinuod ni mga relationship ni Lord, and religion na lang ang nabilin sa imo igsuon, hell is your destiny. Because kabalo ba mo nga ang pagkalangit, dili siya by religion? Going to heaven is not equivalent to having kaila ka Ginoo. The devil knows God. May pangyawa, ingon ang Bible, mangurog pa. Imong tapad, kaila na Ginoo, dili pa gid na mangurog. Ang yawa, ingon ang Bible, kailag Dios, mangurog pag yun, makadungog sila, mangurog. Kabalo mo daghan sa tuwa karon, dili na mangurog, oy. Maghubog, kabalo kang sayop na, ay oy, pagpangurog. Magdrugs, magbisyo, babae dire, babae dito, lalaki dire, lalaki dito. Kita di ta mangurog. Are you sure kailag yun ta Ginoo? Kay ang yawa, makadungog sila sa ngalan sa Dios, mangurog man sila. Ingon ang Bible, kaila sila Dios ang mangurog. Pero kita wa na ipagpangurog, eh. And then we're thinking, alangit ka padulong. That's why the Bible says, daghan mo ingon sa kog, Lord, Lord, tigsimba man ko. Lord, nakas-experience man kog deliverance. Lord, nakasulay man kog ingani. Moana si Lord, wala man ko kailan nimo. I don't know you. Because igsuon, being faithful and being consistent is something nga ang anak sa Dios kinahanglan siya mo barog sa bisan unsa nga season.